हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते गणेशाय नमः। भगवते त्रैगुरु अच्युत अनंत गोविंद भगवती परशुराम तोतापुरी गोरखनाथ और मोर जीव चेतना गुरु माँ झंकड़ वासनी पाद चरणाबिंद करी गोटे कथा कह मन पड़ा। बर्तमान जो रंग ढंग चली ओडिशा प्रांत सारा विश्व रे ताकू देखी मते भारी दुख लगुच। मोर गोटे आमर अच्युत गोटे गीत अच्छी बुझिले आज्ञा। आज्ञा रंग माटिलो तोते करी पंजुरी रंग माटिलो तहिरे रखिली तहिरे रखिली सुवर्ण सारी रंग माटिलो तते करी पंजुरी रंग माटिलो बेनी चगल को आधार मुदली एने समान पाई बेनी चगल को आधार मुदेली एने समान पाई जने तो खाइला जने न खाइला कहू अबगुण मनरे नहीं रंग माटिलो तोते करी पंजुरी रंग माटिलो तहिरे रखिली सुवर्ण सारी रंग माटिलो 25 कुमर पाप पढ़ाइली चाटशाली घर सुनेरे करी 25 कुमर पाठ पढ़ाइली चाटशाली घर सुनेरे करी गुरु शिष्य दुहे अंतर होइले बुझले आज्ञा। आज्ञा गुरु शिष्य दुहे अंतर होइले भेदत्व पाइले भेद न पाइले केही काहारी रंग माटिलो तोते कली पंजुरी रंग माटिलो तहिरे रखिली सुवर्ण सारी रंग माटिलो बेल अस्त हेला मरुत बहिला 49 रूप धरी मूरती बेल अस्त होला मरुत बहिला 49 रूप धरी मूरती सिंधु उछुलिब कूल बुड़ीजीव सिंधु उछुलिला कूल जे बुड़ीला जीव नुहे कार कहे अच्युति रंग माटिलो तोते करी पंजुरी रंग माटिलो तहिरे रखिली सुवर्ण सारी रंग माटिलो तते करी पंजुरी रंग माटिलो गुरु शिष्य दुहे अंतर होइले भेट न पाइले केही काहारी शिष्य दुहे अंतर होइले भेट न पाइले केही काहारी 25 कुमर पाठ पढ़ाइली चाटशाली घर सुनेरे करी रंग माटिलो तोते करी पंजुरी रंग माटिलो। ए गीत गाइबार अर्थ होची कौन माने ये अच्युतकर भजन अच्युत कही रामदास को बुझिले कि तेणु हेलो रंग माटिलो तते करी पंजुरी तैरे रखिली सुवर्ण सारी एटा अच्युतंकर गीत आज्ञा मत कह बाध्य होची कौन कि वर्तमान जो आछि आपणकर बसंत ऋतु आपणकर गला वर्षा ऋतु आसिला शरत ऋतु चलला तेणु वर्तमान जो आपणकर मातृभक्ति पूजा आसुची बुझले आज्ञा से मातृमूर्ति की यथाशक्ति माने जो मूलमय मूर्ति गढ़िबे ताकू जदि ठीक भाव गढ़ती जमती आशीर्वाद माने युक्त बा वरदा मुद्रा अभय मुद्रा दे गढ़ती भल हुंता किंतु ये जो घोर कली काल जो लोक अच्छा से केमती देवी गढ़ुଛନ୍ତି घोर वर्णा विवत्सना देवी मूर्ति माने सब देवी गढ़ चलती धाड़ी धाड़ी माने आपणकर से वायुमंडल संसत हो पड़े घोर अस्तित्वर कराल सता मैंने चलते देखिले भय आपण देखी ना मु देखी सत जेतु बाटे घाटे चाहाणी तांकर जेमती माने महा दुखेरे बा दुर्योग विपद टाणी आणे किए रक्तबुंदर मुकुट पिंची किए मिथ्या रूपिणी मुकुट पिंची को शक्ति दंडवान होइची किए हस्तरे खंडा धरिची तो काढ़ी
ଅନ୍ତବିଜୟକୁ କାଢିଛି। ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଛଦ୍ମବେଶୀ ପାପିନୀ ସଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏଇଟା ଆମର ହବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାତ୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଭୂତି ଅବତାର ବା ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ତତ୍ଵକୁ କୁସଂସ୍କାର ବିକୃତି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଗୁଡିକ ଯୁଗୋପଯୋଗ କରି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲିକି ତାକୁ ଭାବି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତାର ବିକଶିତ କରୁଛୁ। ଶତ ଝଡଝଞ୍ଝା ମାନେ ଅପଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଧର୍ମ ଧରାପୃଷ୍ଠ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କି କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ବିକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଇ କି ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା? କିଏ ସେ ଯୋଗୀ, କିଏ ସେ ସଂସାରୀ? ଯଦି ସାଧୁ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ମାଇପ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ଯେମିତି ସାଧୁ ମର୍ଡର କରି ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଡକାୟତ କରି ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଦଶରତ୍ନାକର କେତେ ମର୍ଡର କରି ବାଲିମୃଷି ବାଲିମୃଷି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏବେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ତ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ମାନେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆପଣ ସଖୀ ଗଢୁଥିଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଉଦୀୟମାନ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଦେବତା ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ, ଆଲୋକ, ଉଜ୍ଜଳ, ଜୀବନ, ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଦେବତା। ଏହା ମିଛ ନା ସତ? ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରକ୍ଷକ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ସେ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଶାଶ୍ୱତ ଶୁଭକାରୀ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଗକୁ ଗତି କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଲେ ତା ରକ୍ଷକ, ନିୟମକ। ଧୂଳି କଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗୈକର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିଛି। ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଧର୍ମ ଦେବତା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ନୀତି ନ୍ୟାୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟର ଧର୍ମ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ଧର୍ମ ଦେବତା କୁପିତ ମିଥ୍ୟା, ମାୟା, କୂଟ, ବୁଦ୍ଧି, ଜଟିଳତା, ଛଳନା, କୋପଟତା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡନ, ଧର୍ମ ମିଛ କହିବା, ଧର୍ମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଦେବତା କେବେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତେଣୁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରେ, କୌଣସି ପୂଜା ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋପ ଦଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଶିବ ହଉ, ବିଷ୍ଣୁ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମା ହଉ, ଅଗ୍ନି ହଉ, ବରୁଣ ହଉ, କେହି ବି ତାଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛି ତାର ମାନବ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ଧର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଜଗତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ହେଇଅଛୁ। ଆମର ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛୁ। କାହିଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସୁଖ, ଉଜ୍ଜଳ ଓ ପରମାୟୁରୁ ଅଧିକାର ହେଇପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଧର୍ମଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କେବେ ଉପାସନା କରିପାରୁନୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉପାସନା ଆମେ କରନ୍ତୁ, ଆମର ପରମାୟୁର ଅଧିକାରୀ ହବ, ପରମାୟୁ ଦେବେ। ଧର୍ମ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ପରମାୟୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରନ୍ତି, ଆମର ଦେହରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବେ। ସମସ୍ତ ସୌର ଜଗତ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଟି। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆମର ପାପ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସବୁକୁ ସେଇ କେବଳ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମା ଦୁର୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୋଉ ଲୋକ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ହବ କିପରି? ଦୁର୍ଗା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ମୁଁ ଦର୍ପ ସବଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ହୃଦୟର ରାଣୀ, ସୀମନ୍ତର ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ମହାକାଳୀ ରୂପେ ପାଦ ତଳେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦଳି ଚାଲିଛି, କେତେ ଅସୁରକୁ ମାରିଛି। କିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ
ये महान विपुल कर्मर भारा देइछंती से दुर्गा को। तेणु ता ना दुर्गा। तेणु से क्या भ्रूक्षेप करती नहीं। स्वर्गर क्रुद भ्रुकुटी कुओ डरती नहीं। नरक हिंस आक्रमण पाखे से पछुआ दिखती नहीं। अपदेवता मान दोषपूर्ण स्पर्श विरुद्ध को से बारंबार पाद दली दी आगू को चलती। प्रकृत में भौतिक जीवन मनुष्य मान दिव्य पत्र घेनी जावा लगी से दुर्गा रूप संसार को मध्य पुरुष पुस्तक डाकी। तो सर्वदुगति को सर्वदा खंडन कर हिंस्र जंतु सरीसृप मानकर रक्त पिपाशा जिहा कबल से निरंतर मनुष्य को रक्षा कर मनुष्यर नशर हाथ में शाश्वत धराई दी अन्य प्रकार मनुष्य मन में अज्ञान गर्भ बुद्धता को खबरुचंती। ये मिछर सत आज्ञा सत्य आज्ञा आउ मध्य मनुष्य चिंता को सत्पथ नापी बृहत्तर सत्य दिगरे परिचालित कर पृथ्वी जीवन परिवर्ता को सनातन आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने बाध्य से सनातनी देवी अदृश्य सब निगुण तथ्य पाखे भरपूर एत निगुण तथ्य माँ दुर्गा पाखे अच्छी जानी जानी जी न जानी जानी। आपण देखु ये दुर्गा जो आसिले आसुर शक्ति विरोध में रंगणी रूप में पृथ्वी आविर्भूत हेले से इंद्र वरुण मातरीषा रुद्र विष्णु जम प्रभृति दिव्य तेज दिव्य शक्ति सौंदर्य दिव्य पहल मान से देले से ग्रहण कले एक धार से मोहिनी भयंकरी किंतु से अभया और शरणार्थी से स्वयं चिन्मयी एवं निज पृथ्वीर मूलमयी विग्रह प्रकट होती से कठिन वृत्तिकार गवई धारण कर उद्गत हो बीज मान शक्ति जीवन प्रदान कर स्पर्श सप्त समुद्र उद्वेलित हुई स्पर्श वृक्षलता नवपुष्प विमोचित होती सामर्थ्य भाव में मेरु पर्वत पृथ्वी भारसाम्य रक्षा कर दंडमान रही तेजरे अग्नि प्रज्वलित होती वायु प्रभावित होती। आपण मतामत कौन मुझे जाऊँगी माँ दयार कर सुचलन द्वारा मेघ माने सप्त समुद्र बारी आवरण कर पृथ्वी वृष्टि कर जीव जगतर करविष्ठा दुर्गा अमोघ शक्ति विजयी मुख्य प्रचोदक रूपे कार्य करुच्ची। यह सत्य। दुर्गा केवल मनुष्य मान आराध्या देवी नुहति। आपको मन रखु दुर्गा केवल मनुष्य मान आराध्या देवी नुहति देवता मन आराधना रत स्वयं परमेश्वर पृथ्वी अवतारण ग्रहण कर असाध्य साधन कला दुर्गा देवी शरण नहीं। यथा रामचंद्र शरतुद्र कालबोधिनी करते यथा रावण माँ पूजा करते राग कोल लड़े करते यथा श्रीकृष्ण महापतंजलि पांडव मान देवी दुर्गा आह्वान पर्वत अति निकटतरी रक्षाकारिणी देवी हाँ कि नहीं आज्ञा से सर्वभूत मातृ रूप शक्ति रूप शांति रूप बुद्धि रूप प्राण रूप विद्या रूप एपरिक निद्रा मोह रूप विराजिता सतना मिछ विभिन्न अंशर जात होता शक्ति उपशक्ति मैंने प्रति ग्राम नगर में ग्राम देवी रूपे नर स्पष्ट हो समस्त को कष्ट दूसरी समस्त गोड़ी हैरान कर नाना प्रकार मूर्ति करने को मनुष्य प्रभु दौरान तेणु एभली मूर्ति कर ना माँ दुर्गा अभय मुद्दा भरत मुद्दा मन रख माता दुर्गा स्वार्थ भय क्षुद्राशय निर्माण कहती ना तेणु पाखे कर हे माता आम मान को महत कर महत प्रयासी उदार चेता कर सत्य संकल्प कर आम जपरी अल्पासी निशेष अलस भयभीत न हो हे माते दुर्गे जोग शक्तिर विस्तार कर आम तोर प्रिय आर्य संतान आम मान मध्य लुप्त शिक्षा विचित्र मेधाशक्ति सदा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्यज्ञान विकास कर जगतर वितरण करू मानवर सहायता करू हे दुर्गति नाशी जगदम्बे आम शरीर प्रकाश बुझे आज्ञा मुझे चलती आपन को भल लगू मोर आज्ञा गोटे स्पिरिचुअल आसे मु स्पिरिचुअल माने कहबी आ गोटे कथा मुझे बारंबार चेतई दूसरी माँ आमर अंतस्थित रिपु मान को संहार करती बाधा निर्मूल करती से बलशाली पराक्रमी देवी उन्नत जेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानन उर्वर क्षेत्र मार्ग गगन सहस्र पर्वत तले पूत सलिलिता नदी तीर एकात्र प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ होती आम निवास करू मातृचरण यही माँ पर प्रार्थना कर हे माँ आम तो चरण में आश्रय नौ तुम्हें प्रकाश हुआ माँ जगत बाबा मार्ग प्रदर्शिनी हे प्रभु
ଆପଣ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ସମୟ ଜୀବନ ଏଇ ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯାଉ ଆମର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତା ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ଭାରତ ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତ ହଉଛି ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକ ରହିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବହି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମତ ବର୍ଷ ମହାସଙ୍କଟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ବାହାରେ ମେଛ ସତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ରହି ଏ ସନାତନ ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଳି କରିବାକୁ ଘୋର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଆଜି ସବୁଆଡୁ ବିପଦ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେ ମା ତମେ ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଛ 2024 ଏତିକି ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସେଇ ମହାଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାନବ ଦଳିନୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତେଜ ଚେତନା ବଳେଇବା ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବା ଓଡିଶାକୁ ସବୁ ଦୁର୍ଗତି ପାରି ହୋଇପାରିବା ହେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ ତେଣୁ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମ ତସ୍ୟୈ ନମ ତସ୍ୟୈ ନମ ତସ୍ୟୈ ନମ ନମ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଶକ୍ତିର ଶ୍ଳୋକ କହିଲି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ କାଳୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏମିତି ଚଣ୍ଡୀରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ତ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଯୋଉଠି ଦେବୀ ସର୍ବଜୀବ ଭିତରେ ମାତୃରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ତେଣୁ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତି ସକଳ ଭୂତିରେ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍रणिपात କରିବା କଥା ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ସେ ନାରୀ ନିର୍ବିଶେଷ ସବୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ଏକା ମାତୃଶକ୍ତି ମାତୃଭାବ ଉଣା ଅଧିକ ରହିଛି ଏପରି ଜୀବତ ବୃକ୍ଷଲତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛି ମାତୃଶକ୍ତି ମାତୃଚେତନା ଖାଲି ଜୀବଜଗତ ନୁହେଁ ନଦୀ ପର୍ବତ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ଅରଣ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଗାଢ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏଇ ମାତୃଶକ୍ତି ମାତୃଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ ଦୁର୍ଗା ସବୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ମାତା ସବୁ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଅଛି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ସବୁ ସମଳ ସଜ୍ଜା ଭିତରେ ଅଛି ଶାକମ୍ଭରୀ ଦେବୀ ସବୁ ସହର ଭିତରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଶ ମାତୃକା ପଥ ସଡ଼କ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଏଇ ଯୋଉ 39 ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ମା ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ମଶାଣୀର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ସଂସାନ କାଳୀ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ରଣଚଣ୍ଡୀ ଦୁର୍ଗା ସବୁ ବିଦ୍ୟାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ହାଟ ବଜାରରେ ବିପଣୀକୁ ଜଗି ରହିଛି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିରାଜିଛନ୍ତି କୁରୁଣେଇ ଦେବୀ ତେଣୁ ମା ମେରୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବିଦେଇ ଅଛି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରୂପେ ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏହି ମାତୃଭାବ ଶକ୍ତି କଣ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଳନ କରିବା ନିରାପଦରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବିକଶିତ କରାଇବା କି ମାତୃଶକ୍ତି ଖାଲି ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନାଇଁ ଏଇ ମାତୃଶକ୍ତି ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଆଦି କାରଣ ମାତୃଶକ୍ତି ଭାବ ନଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ରହନ୍ତା ନାହିଁ ସେଇ ଆଦିମାତା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରୀ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସଗୁଣ ରୂପୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ସକଳ ଶକ୍ତି ସବଳ ଶକ୍ତି ଏଇ କେବଳ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଏହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାବ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଏଇ ଶକ୍ତି ଭାବ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧୀରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାତୃଭାବ ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଏଇ ଭାବ କେବଳ ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ ସବୁ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପିତା ଜନକ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭାବ ରହିଛି ମାତୃଭାବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଏଇ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ସବୁ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ ତେବେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତେ ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସାଧୁ ଭାଷା ଧର୍ଷଣ କରନ୍ତେ ନାହିଁ କି କୋଉ କାହାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାରି ତା ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ସାଧୁ ବନତେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖା ଦେଖି ସାଧୁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାତୃଭାବର ଦିବ୍ୟ ଭାବ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଢଙ୍ଗି ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖା ଦେଖି ଭାବେ ସାଧୁ ବୋଲାଇବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନାନା ଜାତି ନାନା ତିଳକ କରିବେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ସେତିକି ବେଳକୁ ତ୍ରାଇ ତ୍ରାଇ ଡାକି ଉଦାସ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଶଙ୍କିରେ ସମୀର ଅଙ୍କେ ବୁଝିବୁ ସମୀର ହଉଛି 49 ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବାଳିକା ବିଷୟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ବିକଟାଳ ବିବର୍ଷନା ଦେବୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯୋଉ କୁଶକ୍ତି କି ସେ ଦେବୀ ଧୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆମର ମାନବ ସମାଜ ତାକୁ
शक्ति की सब हरण करी स्नेह भरा शक्ति सब मंगलमयी शक्ति सब ज्ञानमयी शक्ति सब आनंदमयी शक्ति माँ ये धरा पृष्ठ स्थापना करेंगे बुझिले। ଆଜ୍ଞା तेणु जो मैंने दुष्ट रहिले जो भ्रांति रहा एक तो सत बुझा से सब दंडनीय है बोली माँ कही बहुत जल्दी गोटे मास भितर दंडनीय बहुत शक्ति दंडनीय कर माँ। तेणु मु चैतन्यमयी सर्वमयी परम मातृशक्ति भितर मु मोर धार्मिक साधना कथा कहली। तेणु आम भितर आपण भितर से मातृशक्ति मातृभाव चेतना को जागृत करी आमर सारा जीवन को मातृमय करी गढ़ी तोलिबा ना आपण मतामत कौन। ଆଜ୍ଞା पृथ्वीर बड़ बहु महापुरुष मध्य एकता मातृभाव जाजलमान करी कहिसेंती तांको कथा मु कहि परिबिनी बहुत बड़ ईश्वरटा हबो। तेणु मु एति खाली कहूची आम भितरे से जागृत करी आमे जगत को बा विश्व को मातृमय करी गढ़ी चलिबा। आउ कौन सी मातृशक्ति बा कौन सी जीव शक्ति को आमे केबे हेले ताकू अपमान करिबा नहीं केबे हेले कौन मातृशक्ति विवेचना करिबा नहीं। तेणु जेमती आपण द्रौपदी की कपट भाषा करी करथले कुरु माने तेणु सेबरी करिबा नहीं। आमे अच्युत ये मालिका विशारद शिशुअनंत बलराम जगन्नाथ दास जो मालिका लिखिसंती से मालिकार अकथनीय कथा गुड़िक मत कहवा को डर लगुच। बर्तमान समय बिल्कुल भल नुहे बर्तमान समय भारी खराब केतेबेले कौन हम किसी कही नहीं कुहाई पारिबो नहीं जो कि माने एति समय खराब केतेबेले कौन कार हम किसी कही हबनी। तेणु मुझे प्रार्थना करी माँ आसुँच से माँ को उपासना कर। दशहरा पूजा जो मत निर्देश दशहरा पूजा है बेला जलना जला पड़ू नहीं। तेणु सी जमी न हो किसी अल्प के कटि जाऊ ये सी भक्त मैंने प्रार्थना करूँ। मु सब भक्त मान पाखे अनुरोध करुच्ची मो बुढ़ा लोक 74 वर्ष 78 वर्ष बयस है। तेणु से एक स्वर रखु हे कृपामयी माँ कृपा दृष्टि चाह जगत मंगलमय हो जगत खुशी हो। तेणु हे माँ सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके के गौरी नारायणी नमस्तुते जो कहवर कथा हूँ मालिका हीराकुद 56 गेट मांग सब रहीरा ने बहुत पकेब। तेणु जो विषय कथा भाविले गोटे अच्छी निरपेक्ष चैनल कहूँ हीराकुद टलमटल ताकू देखुच यूट्यूब रे कहते कि हीराकुद 630 पढ़ रखे कि लोक भय जात होची जो न्यूज जो मीडिया माने कहते। तेणु से चिंताधारा करतु ईश्वर स्वरभूति रही आमे क्या भय जात करवा नहीं क्या मन रे भ्रम क्या चिता सुखी बुढ़ा नहीं लोक शांति रुह शांति सुह शांति धर्म कार्य कर बोल हम देख हरी बोल ओम शांति 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 सुशांति प्रभु सर्वाधिष्ट शांति बहुत पार्वत कटमिला सर्वस्था स्वस्ति बहुत पुनः मंगल बहुत बोल हम देख हरी बोल।